নমস্কার, আদাব, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা জানেন যে সংখ্যা আমাদের জীবনে খুব প্রয়োজনীয়। তাহলে আজকের পাঠে আমরা শিখব উর্দুতে 1 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যা। আসুন আজকের পাঠ শুরু করা যাক। 1 एक 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 এটা কম্পিউটার প্রিন্ট আর এটা হাতের লেখা। एक দুই दो 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 तीन 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 चार 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 पाँच 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 छः 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 सात 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 आठ 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 नौ 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 दस 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 ग्यारह 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 बारह 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 तेरह 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 चौदह 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 पंद्रह 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 सोलह 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 सत्रह 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 अठारह 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 उन्नीस 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 बीस अथवा 20 बीस बीस बीस